Ensuite, on va réaliser un essai pour obtenir la commande à Émilie. Bon, la commande Émilie consiste à comparer deux tensions. Une tension sinusoïdale, une tension l'entrée modulante, ou une autre tension comme référence, donc une tension de référence, une tension triangulaire à partir du générateur de rampe, une tension porteuse. Donc, ces deux tensions, on va les comparer porteuses. Ces deux tensions, on va les comparer dans un comparateur. Le comparateur في la sortie ديالو كيف كتعرفوا في الكومباراتور ديك الساعه غادي نهضروا عليه بالتفصيل شويه. عنده بلس في سي سي موان في سي سي. في لا سورتي ديالو غادي يعطينا اون طونسيون دو سورتي اللي هي سو فورم دون كوموند symétrique وغادي تشوفوها avec des largeurs d'impulsion différentes. اللي غادي نسميوها une commande Émilie ولا كاين اللي كيسميها PWM en anglais. بون غادي نحاولوا نشوفوا هادشي في لا ماكيت ديريكتومون. عندي هنايا à partir d'un générateur d'alimentation réversible plus ou moins 15 volts. في هاد لا ماكيت هادي غادي يعطيني ان جينيراتور. هاد لو جينيراتور دو رومب غادي يعطيني une tension اللي هي une tension triangulaire. Bon, la tension triangulaire, comme vous voyez ici, comme vous voyez ici, l'oscilloscope. La tension triangulaire, la fréquence d'ILA, c'est-à-dire la période d'ILA. Donc, on a une période de 10 millisecondes, c'est-à-dire une fréquence de 100 Hz. En même temps, on va le générateur, un autre générateur, il va la tension, une tension sinusoïdale. La tension sinusoïdale, on va de même allure, mais de fréquence. La tension sinusoïdale, c'est-à-dire la tension modulante, 50 Hz. Donc, il y a la fréquence, on va voir la sortie d'ILO. Bon, pour l'expérience, je vais prendre la tension modulante, l'entrée. La tension modulante, on va l'entrée de le comparateur. La sortie du comparateur, l'entrée du comparateur, c'est-à-dire le plus du comparateur, la tension modulante, ou le moins, une tension porteuse. La sortie du le comparateur, qui fera du chevaux jumelé نتوصلوا في الاخر لواحد لا طونسيون كيف كتشوفوها هنايا. جو في نزيد شي شويه د لا لومينوزيتي باش تشوفوا دو كلي تري فيرتيكال. كون فويي ايسي دو كلي تري فيرتيكال. دونك جو بو فيكسي هادي هيا الي ان بو فيكسي. كتشوفوا لي لارجور d'impulsion que les impulsions راهم ماشي فحال فحال. دوك les impulsions les largeurs ديالهم sont différentes. غادي نشوفوا كومون هاد لو كومباراتور هادي assure هاد لا فونكسيون هادي. à bientôt.